अरे बलराम तोर कौन है मन दुख करी कौन पे बसिचु? जग्गा मु आम घरे तो पे गोटे लड्डू रखी थी बिल्ली आसी खाई देला। अरे ठीक अच्छी से खाऊ से लड्डू मो भाग्य रे ही नथिला। नहीं भूल मोर मु जदि से लड्डू आउ कोठी लुचेई रखी थांती ताहले से बिले खाई न थांता। तू जोठी भी लुचेई रखी थिले से बिले खाई थांता कारण सेटा ता भाग्य रे थिला आउ भाग्य रे जहा लेखा हिताए ताहा ही घटी थाए। सेठी कोन गोटे गली पड़िला ना कोन? अरे एई मुनिटी शांतिंकर खसी पड़िची। शांति शांति आपणकर मुनि पड़ी जाईची। से तो बहुत दूर को चली गलेनी आउ डाकिले सुभिबनी। जग्गा चल शांतंकर एई मुनिटी तांको घरे जाई दे आसीबा। हाउ ठीक अछि चल जिबा। प्रणाम शांति। अरे बलराम तू कौन हेची? शांति आजी मंदिर रु आसिला बेले ए मुनिटी आपणकर गली पड़िथिला नियंतु। अरे बा एथिरे तो सबु मुद्रा जेमिति कु सेमिति अछि। धन्यवाद बलराम। बलराम तू चाहिथिले ए मुनि रे थिबा सबु मुद्रा रखी पारि थांतु किंतु ताहा न करी मते ए सब फेरई देलु काहे की? शांति ए सब मो धन नुहे मु काहे की पर धन रे लोभ करिबी? जानिछु बलराम एथिरे जेतिकी सुना मुद्रा थिला तू सेथिरे जमी बाड़ी घर द्वार करी धनी हेई जाई थांतु। शांति आपणक धन रे मु कोन पई धनी हेबी? मो कपाल रे जदी धनी हेबारे थिबो ताहले मु दिने ना दिने निश्चित धनी हेबी। शाबाश बलराम तोरो सच्चोटता पाई मु बहुत खुशी। तोते किछि पुरस्कार देबाकू चाहूची कह तू कौन नबू? मु तो भाग्य को बदलई देबी। शांति मोर किछि दरकार नाही ता छडा मो भाग्य रे जदी नाही आपण चाहिले भी किछि करि परिबेनी। बलराम तू बोधे भूली जाउछु मु जने जमीदार। मु चाहिले जे कोनोसी लोकर भाग्य को बदलई देई परिबी। अच्छा ठीक अछि सेई लोकर भाग्य बदलई परिबे कि? किंतु गोटे शर्त अछि से जेमिति जानि न परंती। हाँ निश्चिंत परिबी मते गोटे मास समय दियो। ठीक अछि शांति आमे बे आसुचु। नरहरि टिके सुनो तो। गोपाल आज्ञा शांति मते डाकिले? हाँ सुन गोपाल तू काली सकाळु नुआ वस्त्र पिंधि मो बंधु आनंदपुरर जमीदार भानु प्रताप राय चौधरी पाखकु जिबु तांकु गोटिए चिट्ठी देबु आउ से जहा कहिबे तू ताहा ही करिबु। कौन बुझिलु तो? आज्ञा शांति। नरहरि गोपाल को नुआ वस्त्र जोड़े आउ पत्रटी देवार व्यवस्था कर। जथा आज्ञा शांति। ओहो कि खरा एते बाट पुणी केमिति मु जीवी? जाउछि से गछ मूलरे घड़िए विश्राम नेबी। ओ सखा सखा गोवर्धन। गोपाल सांग तू आज एपटे कुआडे जाइतिलु? कहनी कहनी सांग आम साते मते हैराण रे पकई देइचंती परा। काहे की कौन हैला की? अरे कौन हैला कौन आम साते नुह मो हाथ रे गोटे पत्र देइकी तांको सांग आनंदपुर जमींदारंको पाखकु पठेइचंती परा। एथिरे असुविधा कौन? दूत हेई जिबा तो बहुत सम्मानर कथा। हे मते ए सब भल लागेनी मोर बगीचा काम भल तो मु भल। अच्छा सखा तू गोटे मते साहाय्य करिवु की? तू एई पत्रटा नेइकी आनंदपुर जमींदारंको टिके देई परिवु? हाँ एइटा तो बहुत आनंदर कथा। हौ ताहले एई पत्रटी नेई जा। हाँ आनंदपुर जमींदारंको देई दबु आउ से जहा कहिबे तू करिवु। आउ हौ ठीक अछि। जहा हौ मोर गोटे जंजाल गला एबे जाउची घरे टिके खाई पी की सोई पड़िबी। ए पत्र ताहले
ମୋ ବନ୍ଧୁ ଜୟଶଙ୍କର ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଭାନୁ ପ୍ରତାପ, ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ତୁମ ପାଖକୁ ପଠାଉଛି। ଏ ମୋର ଭାରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ନିଜ ପୁଅ ଭଳି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତୁମେ ତା ନାଁରେ 200 ଏକର ଜମି କରିଦେବ ଏବଂ ଯଦି ପାରିବ ତୁମ ଝିଅକୁ ତା ସହିତ ବାହା କରିଦେବ। ଇତି ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଜୟଶଙ୍କର। ଆରେ ବାଃ, ଏ ପିଲା ତ ରାଜକୁମାର ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ। ୟାକୁ ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଯାହା ହେଉ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ମୋର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ଦୂର କରିଦେଲେ। ଯାଉଛେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ମା ଝିଅଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ବାନାମ୍ବର, ଏ ପୁଅଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। କଣ ହେଲା? ତୁ ନିଜେ ନ ଯାଇ ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ, ସେ ପତ୍ର ଠିକରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ ଆଜ୍ଞା। ହାୟରେ ବିଧାତା, ମୁଁ ତୋତେ କଣ ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲି, ତୁ କଣ କଲୁ? ପ୍ରଣାମ ସାନ୍ତେ। ସାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋପାଳର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲା ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ ରେ ବଳରାମ, ଏଯାଏଁ ତ ବଦଳି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଦେଖିବୁ ତା ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳେଇ ଦେବି। ଜୁହାର ସାନ୍ତେ। ଆରେ ଗୋପାଳ, ସେ ଥଳିରେ କଣ ଅଛି? ସାନ୍ତେ, ଆମ ବାଡିରେ ତରଭୁଜ ଲଗେଇଥିଲି। 3ଟା ବଡ ବଡ ତରଭୁଜ ହେଇଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ନରହରି, ଏ ତରଭୁଜ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ। ଆଉ ଶୁଣ, ସାନ୍ତେ, ତରଭୁଜ। ଗୋପାଳ, ଏଠିକି ଆସିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ଗୋପାଳ, ଏଇ ତରଭୁଜଟାକୁ ତୁ ତ ଘରକୁ ନେଇଯା। ସାନ୍ତେ, ଏ ତରଭୁଜ 3ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ଆପଣ ସବୁଗୁଡା ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ଘରେ ପା ଆହୁରି ଅଛି। ତୋତେ କହିଲି ନା ନେବାକୁ, ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ନେଇକି ଯା। ଆଉ ଶୁଣ, ୟାକୁ କାଟିକି ଠିକ କାମରେ ଲଗେଇବୁ। ନରହରି, ତରଭୁଜ ଭିତରେ ସୁନା ମୋହର, ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛ ତ? ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତେ, ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ଯେମିତି କହିଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ ସେ ତରଭୁଜ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖିବି ଗୋପାଳର ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ବଦଳିବନି। ଆରେ ଗୋପାଳ ସାଙ୍ଗ, କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ସେ ଥଳିରେ କଣ ଅଛି କି? ଏଥିରେ ତରଭୁଜଟେ ଅଛି। ମୁଁ ସାନ୍ତେଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟା ତରଭୁଜ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। କେଜାଣି କାହିଁକି ସାନ୍ତେ 2ଟା ରଖିକି ମତେ ଗୋଟେ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ସାନ୍ତେଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୋଧେ ଆଉ କାମ କରୁନି। ଏ ସାଙ୍ଗ, ଏ ତରଭୁଜ ମିଠା ତ? ଆରେ ହଁ, ବହୁତ ମିଠା। ଆମ ବାଡିରେ ପରା ହେଇଛି। ହଉ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଗଲେ ମତେ ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ଦବୁ ତ? ଆରେ ଘରକୁ ପରେ ଯିବୁ, ଏବେ ଏଇଟା ନେଇ ଯାଉନୁ। ତୋ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଦବୁ, ସେମାନେ ଖାଇବେ। ହଉ, ତାହେଲେ ଦେ। ଆଉ ମମତା, ପନିକିଟା ଆଣିଲ। ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ଆଣିଛି, କାଟିକି ଖାଇବା। ଆରେ ହେଇ, ଇଏ ତ ଅସଲି ସୁନା ମୋହର। ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଗଲା ମମତା, ଆମେ ଧନୀ ହେଇଗଲେ। କିରେ ଗୋପାଳ, ତୋତେ ଯେଉଁ ତରଭୁଜ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ କାଟିଲୁ ନା ନାଇଁ? ସାନ୍ତେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇନି। ବାଟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମକରା ଦେଖାହେଲା ତ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ହେ ଭଗବାନ, ସବୁ ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଲୁ। କଣ ହେଲା ସାନ୍ତେ? ତତେ କହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତୁ ଯାଠୁ ପଳା। ତୁମେ 2 ଜଣ ଠିକ କହୁଥିଲ, କାହାର କପାଳ ଲିଖନ କେବେ ଆମେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବାନି। ଯାହା କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାହା ହିଁ ହେବ। କପାଳ ଲିଖନ କିଏ କରିବ ଆନ?
जगा तू परा कहू कर्म अनुसार आमको फल मिली थाए आमे कर्म द्वारा कोन भाग्य बदलै पारिबुनी। कर्म और भाग्य परस्परर परिपूरक अर्थात आमे अतीतरे जेमिति कर्म करिथाउ सेई अनुसार हमर भाग्य लेखा होई थाए आउ जहा भाग्यरे लेखा होई थाए ताहा निश्चय घटी थाए। सेमिति होई नथिले त्रेतया जुगरे राम अवतार समय रे राति पाहितिले मोर राज्य अभिषेक होई थांता किंतु मते वनवास जीवाकु पड़िथिला कारण ताहा ही मोर भाग्यरे लेखा थिला। अतीत वर्तमान भविष्यतर कहानी कपाळे लेखि देइछन्ति विधाता से ही नाट्यकार से ही निर्देशक आमे तो केवल कहानी रो अभिनेता। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सांग माने मु होची फोली मु जेतिकी सुंदरी सेतिकी चलुबुली मु गोटे जरूरी कथा कहिबाको आसीची। मु कोन देखुची आपण माने हम वीडियो देखुचंती किंतु चैनल सब्सक्राइब करू नाहंती एमिति कोले केमिति हबो कहिले आपण मानको सपोर्ट ओ भलो पाइबा न हले आमे आगो को केमिति जिवो एमिति देखुचंती कोन एबे ही सब्सक्राइब करंतु मु देखुची करंतु कले ना धन्यवाद आपणक सह पुणी देखा हबा हमर नवा वीडियो रे रहिली जय जगन्नाथ।